sa sanulang tuman nga pag-antos wala naton mabatyagan. Aton pagkakabos may salig lang sa Dios kasanag na ang makitaan. Abang ng aton banwa dugay ng kinauhaw sa kauswagan. Daw sa sanulang mabinungahon nga bosdam lagilauman sa tanan. Sa pamulitika ubreng mamumugon sigilan nila malipatan. May bagong grupo makadiyos himpit ang katuyuan. Itipong ta ang pamilya istansya, ginikanan kagabataan sa pagbugtaw naton karon. Mangin isa aton bag-uhon, pauswagon ang pamilya istansya. Pamilya istansya, sa pagdumala sa banwa may tihog ang tanan. Ibayaw ang kamot, hindi sa politiko kundi sa pobreng katawhan. Serbisyo publiko matinod-anon kagisakdag sang kalangitan. Itibong ta ang pamilya istansya, ginikanan kagabataan sa pagbugtaw naton karon. Mangin isa aton bag-uhon, ang istansya pauswagon atong banwa. Ikaw ako ang pamilya istansya, ginikanan kagabataan sa pagbugtaw naton karon. Mangin isa aton pag-uhon, ang istansya pauswagon atong banwa. Ikaw ako ang pamilya istansya, ginikanan kagabataan sa pagbugtaw naton karon. Mangin isa aton buligan, ang pamilya istansya.